الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي السنة الثانية متوسط، مرحبا. اليوم تلاميذي الأعزاء جبت لكم اختبار للفصل الأول، تحضير للاختبار، وبإذن الله تفهموا عليا وتدوا برب إن شاء الله 20، ولما لا تدوها، تقراوا تجتهدوا تدوها. الإرادة هي كل شيء، ما لازمش نيأسوا. يلا نبداو على بركة الله. لو تكست لي 3 أورانج، يعني 3 برتقالات. قالك il était une fois، يعني كان يا مكان، dans un royaume lointain، يعني في مملكة بعيدة. royaume هي المملكة، lointain هي بعيدة. un roi، ملك، qui était très malade، يعني ملك كان مريض كثيرا. il mangeait et buvait، يعني يأكل ويشرب peu، يأكل ويشرب قليلا فقط. Et aucun médecin n'était capable de le guérir، يعني ولا طبيب قدر يعالجه. guérir يعالجه. Un jour un grand magicien، يعني سحار كبير، alla trouver le roi. Il lui dit qu'il connaissait le remède، يعني باللي هذا السحار يعرف العلاج. alla c'est le verbe aller conjugué au passé simple. D'accord. وش قالوا السحار للروا؟ قالوا il faut manger 3 oranges، يعني لازم تاكل 3 برتقالات، qui se trouve التي توجد dans un jardin، في حديقة où jamais il ne neige، نيجل يعني في الجردة هذا جامي ثلجت، يعني ما صب فيها ثلج ولا جمدت ولا تجمدت. ce jardin، هذه الحديقة est gardée par un horrible ogre، يعني هذه الحديقة محروسة من قبل ogre. ogre هو الغول، مفهوم؟ horrible رهيب، صفة نقولوها بالفرنسية adjectif. ogre horrible ولا horrible ogre، يعني الصفة نقدروا تكون هي الأولى على لو نو، ولا الصفة بعد يجي لو نو. d'accord. alors إذن le fils du roi، يعني ابن الملك، décida، c'est le verbe décider au passé simple، la conjugaison, attention. décida d'aller chercher les 3 oranges، يعني ذهب ليبحث على 3 برتقالات. هذا ابن الملك، le fils du roi. mais avant de partir، قبل ما يروح، le magicien، يعني السحار، lui donna une potion magique. السحار مدلو، donna c'est le verbe donner au passé simple، مدلو une potion. potion هي جرعة magique سحرية، une potion magique، جرعة سحرية، pour faire dormir l'ogre، يعني باش يرقد الغول et des clous والمسامير. aussitôt le fils du roi prit son chemin، يعني ابن الملك أخذ طريقه، راح باش يحوص على les 3 oranges. prit c'est le verbe prendre au passé simple. il entra، le verbe entrer au passé simple، dans le jardin، يعني دخل الحديقة، et trouva c'est le verbe trouver، passé simple. trouva l'ogre endormi، يعني صاب الغول راقد. il versa la potion magique dans sa bouche، يعني دخلو صبلو الجرعة هذه السحرية في فمه.
prit les 3 oranges ودا 3 برتقالات puis se sauva au galop يعني هرب. Mais l'ogre s'éveilla يعني الغول ناض rapidement بسرعة et le vit s'enfuir وشافه هرب. Vit c'est le verbe voir. Vit c'est le verbe voir au passé simple. Il se lança dans sa poursuite. يعني le roi الغول هذاك l'ogre راح يتبعه. Le prince courageux يعني الأمير الشجاع jeta c'est le verbe jeter jeta يعني رمى ici et là هنا وهناك les petits clous يعني المسامير الصغيرة en les piétinant. L'ogre se blessa et perdit la trace du prince. Piétinant يعني داس على لي كلو هذوك عفسهم المسامير. L'ogre se blessa يعني جرح و il a perdu الآخر ضيع الأثر تاع الأمير. مفهوم؟ C'est ainsi que le roi guérit يعني بهذه الآخر الملك برا grâce aux 3 oranges بفضل البرتقالات الثلاث et donna c'est le verbe donner au passé simple son royaume tout entier à son fils يعني قدم المملكة تاعو بأكملها إلى ابنه. قال لك adapté du conte de Michel Consme Conte des Pyrénées. قال لك compréhension de l'écrit. راكم فهمتوا النص صح. قال لك complète le tableau suivant à partir du texte يعني نملأ الجدول من النص. qui من يعني les personnages. شكون كاين les personnages؟ شكون؟ كاين le roi كاين le magicien كاين l'ogre كاين le fils du roi. D'accord. Donc نكتبوهم. كاين le roi, d'accord, le fils du roi, كاين le magicien يعني السحار le magicien وكاين l'ogre. D'accord. où بمعنى أين المكان كي هي من وكون متى. أين وين صارت هذه l'histoire؟ Elle était une fois dans un royaume lointain يعني في مملكة بعيدة. royaume lointain ou dans un royaume lointain بعيد. Quand متى Il était une fois. Il était une fois. D'accord. Il était une fois. D'accord. Choisis la bonne réponse. Le texte est A. Explicatif. راه يشرح لنا. C'est un texte narratif. راه يحكي لنا. Informatif. يعلمنا. وشنو شو هنايا راهي قصة راه حكالنا وش صرا وش الأحداث اللي صرات. C'est un texte narratif. D'accord. Narratif. Très bien. Le roi était كان الملك malade
blessé ou emprisonné. يعني كان مريض ولا مجروح ولا emprisonné يعني مسموم. كيفاش كان؟ un roi qui était très malade يعني كان مريض. D'accord? هذه هي la bonne réponse. Malade. Réécris. أعد كتابة les phrases suivantes puis réponds par vrai ou faux. Les médecins. يعني نكتبوا هذه لي فراز نكتبوهم نعاودوا قال لك réécris les phrases suivantes نعاود نكتبهم إعادة كتابة هذه الجمل réécris إعادة كتابة هذه الجمل puis répond par vrai ou faux ثم نجيب على vrai ou faux يعني ماشي نكتبوا directement la phrase 1 vrai 2 faux non نكتبوها نعاودوها. Les médecins pouvaient guérir le roi. Vrai ou faux يعني الأطباء قدروا يعالجوا le roi. روحوا للتكست. Et aucun médecin n'était capable de le guérir. Aucun ولا واحد من طبيب قدر يعالج le roi. Donc c'est faux. Pouvait parce que قالوا لنا pouvait قدر استطاع أن يعالج le roi. نكتبوا les médecins pouvaient guérir le roi. Faux. مفهوم؟ Faux. قال لك le jardin fut gardé par un horrible ogre. قال لك الحديقة محروسة من قبل الرهيب الغول الرهيب. Vrai ou faux؟ هايلك. Ce jardin est gardé par un horrible ogre يعني هذه الحديقة محروسة من قبل الغول الرهيب. نعم إجابة vrai. L'ogre attrape le prince et le tua يعني الغول تبع le prince الأمير et le tua وقتله. إجابة صحيحة أم لا؟ خطأ. Faux. ما تبعوه بصح ما قدرش يقتلوه. داكوغ. هنايا قال لك Quel remède le magicien proposa-t-il pour guérir le roi؟ يعني ما هو العلاج؟ remède هو العلاج. Le magicien proposa-t-il pour guérir le roi? Quel est le remède؟ روحوا ليها. نكتبوا هكا. Le remède que le magicien proposa pour guérir le roi. Le remède que le magicien proposa pour guérir le roi. نقطتين وش قالوا؟ قالوا il faut manger 3 oranges qui se trouvent dans un jardin où jamais il ne neige ni gèle. هذه هي الإجابة. Il faut manger 3 oranges qui se trouvent dans un jardin où jamais il ne neige ni gèle. هذه هي الإجابة. مفهوم؟ بس لو كان نكتبها الفيديو يكون طويل بزاف. Que donna le magicien au fils du roi؟ يعني وش مد الماجيسيان au fils du roi؟ وش مدلو؟ مدلو une potion magique. ياك دوك نحوصوا عليها. Le magicien lui donna une potion magique pour faire dormir l'ogre et des clous. D'accord? هذه هي الإجابة. هذه هي الإجابة. قال لك le magicien donna au fils du roi la potion magique pour faire dormir l'ogre et des clous. D'accord?
قال لك relève du texte des adjectifs caractérisant chacun des personnages suivants. يعني اجبد من النص les adjectifs يعني الصفات اللي تميز كل واحد من الأشخاص التالية. Le roi, le magicien, le prince, l'ogre. Le roi, l'adjectif تاعو c'est quoi؟ وراه. Le roi malade, était très malade. Malade هي صفة. نكتبو malade. Malade. Le magicien. Le magicien. Un grand magicien. هالك صفة. Magicien grand. كبير. Grand. Grand. Le prince. Le prince. وراك le prince. Le prince. لقيناها. Courageux. Le prince courageux. الشجاع. الأمير الشجاع. Courageux. L'ogre. L'ogre. الغول. Horrible. رهيب. Horrible. D'accord? La 6e question. Relève du texte la formule d'ouverture. L'élément perturbateur. Un mot de la même famille que magique. La forme d'ouverture. Voilà. Elle était une fois. Elle était une fois. Il y a la formule initiale. Elle était une fois. Il y a classe. قلنا بلي la formule d'ouverture هي elle était une fois. L'élément perturbateur هي un jour un grand magicien alla trouver le roi. Il lui dit qu'il connaissait le remède. D'accord? هذه هي l'élément perturbateur. D'accord? Un jour, un grand magicien. تبدأ هكا نكتبو un jour. D'accord? نكتبو un jour حتى le remède. D'accord. Un mot de la même famille que magique. قال لك un mot de la même famille que magique. Magicien. D'accord? نكتبوها. روحو entoure le CCL en vert et le CCT en bleu dans cette phrase. Le soir, il entra dans le jardin et trouva l'ogre endormi. قال لك entoure يعني دور عليها. Entoure le CCL complément circonstanciel de lieu. De lieu وراهي. C'est le jardin. D'accord? Le jardin هو CCL مكان. CCL. قال لك CCT complément circonstanciel de temps. Le soir. فهمتوني؟ Donc قال لك CCL en vert. هالك le complément circonstanciel de lieu تاع المكان نديروه بالقلم الأخضر و CCT en bleu بالأزرق le complément circonstanciel de temps. D'accord? صح. Souligne l'adjectif et encadre يعني سطر على الصفة et encadre يعني ضعه في إطار le complément du nom dans la phrase ci-dessous. Le prince courageux entra dans le jardin de l'ogre. وراهي الصفة هنايا. L'adjectif قال لك سطر عليها. Le prince كيفاش هو؟ courageux الأمير الشجاع. courageux هي l'adjectif نسطر عليها. D'accord? قال لك entra dans le jardin de l'ogre. De l'ogre. De l'ogre هذه de l'ogre هي complément du nom parce que راهي suivi تبعه بدو. مفهوم؟
راهي معاها de. Mais les verbes entre parenthèses au passé simple. Au passé simple, هادو les verbes نديروهم au passé simple. Le roi et la reine. عندنا le roi et la reine. زوج. Et في le passé simple واش نديرو؟ واش نديرو؟ être le roi et la reine هما تولي على il au pluriel avec s. في زوج باسكو كاين زوج. Le roi et la reine. هادو تولي il avec s. Le verbe être au passé simple furent. D'accord? Furent. Je fus us. Tu fus ut. Il ou elle fut ut. Pardon. Je fus. Tu fus. Il ou elle fut. Fut avec ut. Il ou elle. Nous fûmes. Vous fûtes. D'accord? Ils furent. Il ou elle furent. D'accord? لازم تحفظوها. Satisfait de leur fils le prince car il tuait l'ogre. واش نديرو؟ Le verbe tuer tua. قال لك complète. Le prince était courageux et rapide. هذا راهي singulier. طونا les princes pluriel. Les princes étaient à l'imparfait. Conjugué à l'imparfait. كيفاش نكتبوها les princes pluriel étaient. A-I-E-N-T. Très bien. Courageux تبقى هي et rapide courageux تبقى كيما هي E-U-X ما نزيدو لها والو باسكو كاين الإكس et rapide نزيدو لها الإس rapide. D'accord? قال لك la production écrite. قال لك voici la situation initiale. عطاونا la situation initiale. قال لك du conte le petit chaperon rouge القبعة الحمراء. rédige la suite des événements à partir du tableau suivant. يعني نكملوا الأحداث من الجدول الآتي. طانا les verbes طانا les noms طانا l'adjectif. les verbes الأفعال les noms هي الأسماء والadjectif هي الصفات. le verbe aller يذهب cueillir يقطف rencontrer يتلاقى parler يتحدث porter يحمل se coucher يرقد. le nom chaperon rouge قبعة الحمراء le loup la forêt le chasseur et la grand-mère. loup هو الذئب la forêt هي الغابة le chasseur الصياد la grand-mère هي الجدة. l'adjectif petit صغير joli جميلة méchant شرير gentil طيبة malade مريض courageux. هالك طونا la situation initiale. Le petit chaperon rouge. Elle était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde aimait. Tous les habitants du village l'appelaient Petit Chaperon Rouge, car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a offert. هنا كيفاش نبداو perturbateur. Un jour تكتبوا واش صرا نكتبوا un jour elle rendit visite. شكون elle le petit chapeau rouge. Elle rendit visite à sa grand-mère. يعني ذهبت لزيارة جدتها. D'accord?
qui habitait dans la forêt. Mais sur son chemin, elle rencontra le loup. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. Il lui demanda ce qu'elle avait dans son panier, où elle allait. Le méchant loup partit chez la grand-mère, la mangea et prit sa place dans son lit. هكذا نديروها مفهوم بعد قالك finalement le chasseur réussit à sauver le petit chaperon rouge et sa grand-mère la petite fille rentra chez elle saine et sauve. جئنا إلى نهاية هذا الفيديو إن شاء الله ينال إعجابكم وأي سؤال ولا أي اقتراح بإمكانكم تخلونا تعليق أو تشجعونا باش نقدروا نمدوا المزيد ولما لا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من فضلكم إن أردتم. وأيضا نشروا هذا الفيديو باش يستفادوا الجميع. إلى اللقاء في فيديو آخر، في درس آخر، في اختبار آخر بإذن الله. بالتوفيق أحبائي، أحبكم.